السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ ہماری جو ہے ٹرپ سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نتھیا گلی سے نکل رہے ہیں مانسہرہ اور ایبٹ آباد جانے کے لیے۔ پہلے ہم جائیں گے مانسہرہ، وہاں پہ سیرن ویلی وزٹ کریں گے اور واپسی میں پھر ہم ایبٹ آباد آ کے اسٹے کریں گے۔ آج ہم صبح صبح نکل گئے ہیں نتھیا گلی سے۔ میرے ساتھ رہیں آج کے ٹریول پہ اور دیکھیں ہم کہاں کہاں کیسے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نتھیا گلی سے نکلے تھے، یہاں آئے ہیں، تھوڑا ناشتہ واشتہ کریں گے یہاں پہ، ناشتہ کے لیے رکے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف جاتے ہیں۔ ارادہ ہمارا یہاں سے ہم ایبٹ آباد جانے کا ہے۔ چلے جی، یہ کھڑی ہے ہماری گاڑی، بس اس کا پانی وانی خیر ضرورت نہیں ہے، آگے جا کے دیکھ لیں گے، نکلتے ہیں بس۔ یہ بچوں کا ٹپیکل کھیل ہے، ان کو کھیلنے دیں، یہ مٹی میں کھیلتے ہیں، ان کو کھلا چھوڑ یا اور ڈھونڈو عمر ایسے۔ ارے بھائی ہٹو، یہ چلیں جی چلتے ہیں۔ ہم نتھیا گلی سے نکل رہے ہیں اور اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جائیں گے مانسہرہ۔ مانسہرہ میں ایک سیرن ویلی ہے، وہاں وزٹ کرنا ہے۔ بیچ میں کوشش کریں گے ایبٹ آباد میں گیسٹ ہاؤس لیتے ہوئے جائیں، نہیں تو واپس آ کے لے لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو چلیں جی یہاں سے نکلتے ہیں۔ بہت خوبصورت نظارے ہیں، ان کو دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کے۔ اور جس ٹائم پہ ہم نکل رہے ہیں اس ٹائم پہ تو لگتا بھی بہت پیارا ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں لیکن اتنا نیلا آسمان، اتنا خوبصورت منظر ہے کہ یہاں پہ سیلف ڈرائیو کر کے ہی بندہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ کتنے حسین لگ رہے ہیں، دیکھیے اللہ ہی لگا سکتا ہے اتنی سسٹمیٹیکلی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات پھر ری انفورس کروں گا کہ ڈاؤن ہل آتے ہوئے آپ لوور گیئر میں گاڑی لے کے آئے گی۔ اگر آپ کی آٹومیٹک گاڑی ہے تو ایل میں ڈال کے لے کے آئے گا، اگر آپ کی مینول ہے تو فرسٹ گیئر میں ہی اتاریے گا گاڑی۔ میری سجیشن یہ ہے، کیونکہ اتنی اسٹیپ چڑھائی ہے نا تو اتنی ہی ڈھلان بھی ہے، تو اس کے حساب سے گاڑی ایک دم اسپیڈ پکڑ لیتی ہے، تو ذرا دھیان رکھیے گا۔ اچھا، کھانا ہلکا رکھیے گا، ناشتہ یا کھانا جو بھی ہے، ورنہ آپ کو موشن سکنس کی وجہ سے ہے وومٹ بھی ہو سکتی ہے۔ عبدالہادی کو بھی ہو گئی تھی۔ جی نماز ظہر کے لیے رکے تھے، اس وقت 3 بج رہے ہیں۔ شروع میں ایبٹ آباد انٹر ہوتے ہی تو نماز ظہر ادا کر لی، اللہ کا شکر۔ اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جب رائٹ ٹرن کرنا اور ٹھنڈیانی کے لیے راستہ لینا ہے۔ اب یہ ٹھنڈیانی کا راستہ جو ہے نا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسا ہے۔ یہ حالات تو کچھ مزے کے نہیں لگ رہے ہیں راستے کے، زیادہ خراب ہوا تو واپس آ جائیں گے۔ جی ہمارا اس وقت رخ ہے اور ہمارا منہ ہے ٹھنڈیانی ٹاپ کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کب تک پہنچ پاتے ہیں وہاں پہ۔ یہاں سے 25 کلومیٹر ہے، جہاں پہ رائٹ ٹرن لیا ہے نا ایبٹ آباد جانے سے پہلے، یہاں سے 25 کلومیٹر ہے۔ اور دیکھتے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ابھی اس وقت ٹائم ہوا ہے 2:58، یعنی کہ 3 بجے میں 2 منٹ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی دیر میں پہنچاتے ہیں۔ جائیں گے آرام آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہیں جا کے اٹینڈنس لگانی ہے۔ کوشش کریں گے وہاں پہ شام کا ہمیں گولڈن آور مل جائے، لیکن بادل اتنے کہ گولڈن آور کیا ملے گا، لیٹس سی۔ یہ دیکھیے گائز، آپ کے سامنے ہی ہے اس ٹریک کی کیا حالت ہے۔ یہ کیمرے میں تو پھر بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کچھ مٹی وٹی ردی ہوئی، لیکن یہ بہت خراب ٹریک ہے۔ لٹرلی یہ 4x4 کا ٹریک ہے، اور 4x4 میں بھی بہت آپ کے انجر پنجر ہل جائیں گے اندر کے، یہ اس طرح کا ٹریک بنا ہوا ہے۔ مجھے تو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے فیری میڈوز کا جو ٹریک ہوتا ہے اس ٹائپ کا ٹریک ہے، اور اتنی زیادہ اسٹیپ چڑھائی ہے کہ آپ کو نا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو میری طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے جب تک یہ روڈ نہیں بنتا کہ آپ یہاں پہ جائیں، تو اس لیے ہم نے اسکپ کر دیا اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔
व्यूज़ नो डाउट अच्छे हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि ऊपर जाके कितने हसीन व्यूज़ होंगे, और मैंने वीडियोस और तस्वीरों में भी देखा हुआ है। लेकिन फिर भी जो ट्रैक की कंडीशन है, हमें रास्ते में एक भाई भी मिले, उनसे मैंने पूछा कि ऊपर के क्या हालात हैं। उसने कहा नहीं सजेस्टेड नहीं है, हम भी और ऊपर से वापस आ रहे थे, और ऊपर और ट्रैक ख़राब था। तो भाई हमने कहा वापस चलें, तो हम इसलिए हम वापस जा रहे हैं। आपको जो है ना ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये है, बाकी ट्रैक कहीं से काफ़ी कच्चा है, कहीं से बम्पी है, कहीं इन्होंने थोड़ा सा बना दिया है। ड्राइव केयरफुली करनी है आपने बस, और दुआ करें कि आपके आते और जाते बारिश तो मिले, वरना ये स्लिपरी ट्रैक में ना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जी, हम एबटाबाद सिटी में एंटर हो गए हैं। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं हज़ारा मोटरवे, और वहाँ से मानसेरा की तरफ अपना रुख करते हैं और चलते हैं सिरंजल। तो जी, हम एबटाबाद सिटी क्रॉस करके यहाँ से होते हुए हम हज़ारा मोटरवे टच करेंगे। लेकिन आप खुद देख सकते हैं सारे पैसे जो है ना वो इन व्यूज़ के हैं। यहाँ ड्राइव करने का भी अपना ही मज़ा आ रहा है, और इतने घने जंगलात, इतने घने दरख्त हैं। और हम लोग जो ख़ास तौर पे शहरों से आए हुए होते हैं, उनके लिए ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ होती है, क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ें देखने को रोज़मर्रा में नहीं मिलती। तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, मेरी फैमिली भी इन्जॉय कर रही है। आप भी मेरे साथ व्यूज़ देख के एंजॉय करें। मैं अपने आप को कम से कम दिखाऊंगा, लेकिन आप व्यूज़ एंजॉय करें, ड्राइव एंजॉय करें। और इस एनवायरनमेंट को तो ऑब्वियसली आपको आना पड़ेगा फ़ील करने के, लेकिन फिर भी आप किसी हद तक इस एनवायरनमेंट को देख के फ़ील कर सकते हैं कि क्या नज़ारे हैं आप। मैंने कहा हमारी अपनी गाड़ी के लिए भी आ रही है बार बार कॉल। अच्छा, फ़िलहाल तो एबटाबाद सिटी में जो टेम्परेचर है ना वो है तकरीबन 27-28, तो गर्मी की फीलिंग्स यहाँ पे भी है। नथिया गली में बहुत अच्छा टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे गर्मी फील हो रही है। चलिए जी, हज़ारा एक्सप्रेस वे और मोटरवे आ चुका है, उसको कनेक्ट करते हैं और आगे चलते हैं, और इसकी ब्यूटीफुल ड्राइव को एंजॉय करते हैं। रहिए मेरे साथ आप। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर एंटर हो गए हैं। अब इस पर ड्राइव करते हैं। यहाँ से तकरीबन 50 या 60 किलोमीटर दूर है जहाँ से हमने जिस पॉइंट पे हमने जाना है सिरन वैली के। सिरन वैली के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन देखें आज कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी फोरकास्ट जो है वो बारिश की है, अच्छी खासी तेज़ बारिश की फोरकास्ट है। तो देखते हैं क्या मौसम बनता है। जहाँ जा सके वहीं तक जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अल्लाह ताला ले गया तो और पॉइंट्स तक चले जाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से ही। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ तक जाऊँगा।
یار بھائی کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات میں کہ یہ یقین کریں پاکستان کا میرے خیال میں سب سے حسین موٹر وے یا ایکسپریس وے آپ جو بھی کہہ لیں اس کو، بہت ہی پیارا ہے۔ دونوں طرف جو ویوز ہیں، کبھی ایک دم جنگلات آ جاتے ہیں، کبھی ایک دم آپ کا ہل ایریا آ جاتا ہے، کبھی ایک دم بالکل ہی ایک ڈیپ سا سلو بن جاتا ہے، بہت حسین ہے۔ اس پہ مزہ ڈرائیو کرنے کا بہت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت حسین نظارے ہیں۔ اس پہ ڈرائیو کرتے جاؤ بندہ ویسے ہی ریفریش ہوتے جاتا ہے۔ میں نے اس کا پوچھی تھی کہ شاید وہ بٹ آف ایوری تھنگ وہ سب چیزیں منگواتے ہیں، شاید اس نے کل لائیو کیا تو اس کا کچھ نہیں بنے نا، وہ رہ گیا ہوگا سننے کا۔ تو میں نے ایک لائک کیا تھا، دوبارہ آیا ہوگا کوئی۔ ہاں امی اچھا وہ وڈ بن سے آپ نے کوئی آرڈر کیا تھا نا، ان کی پھر آج کال آئی تھی کہ ہم لوگ آج آرڈر نکال رہے ہیں۔ میں تو کہوں گا میری باتوں کو چھوڑیں، آپ صرف چیز انجوائے کریں اور اس کو فیل کریں، کتنی زبردست چیز ہے یہ۔ پھر ہم بتا دیتے پہلے کر دی تو پے کر دی۔ چلیں جی، مانسیرا سروس ایریا آنے والا ہے تو وہاں رکتے ہیں اور تھوڑا سا ریفریش ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ۔ تو گائز بس ابھی یہ مانسیرا قیام تو وہاں پر رکے، یہاں تو ہوٹل بند بھی ہے بھائی، دیکھیں تو بس یہاں پہ تھوڑی سی کافی شافی پیتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں۔ بچوں مزہ آ رہا ہے کتنا؟ آئے چلے تھوڑی کافی شافی پیتے ہیں، ٹک شاپ بھی ہے یہاں پہ، سب ہے، گاڑی واڑی ہم نے ادھر کھڑی کر دی ہے، بڑا کوئی ریفریشنگ سا ہے، اچھا ہے۔ چلیں جی یہاں پہ تھوڑا بہت چائے شائے یا کافی شافی پیئیں گے اور دیکھتے تھوڑی دیر اسٹے کرتے پھر آگے چلیں گے۔ بچے جوس پینا کچھ یہاں سے؟ جی دونوں دکھا۔ تو جی فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سب وے کھائیں گے، تو اپنی مرضی سے بچے اور بیگم سب بنوا رہے ہیں، میرا موڈ نہیں ہے کھانے کا تو میں نے اوائڈ کیا ہے، یہ تینوں کھائیں گے اور پھر کھا پی کے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو فلیورز اپنی مرضی سے چوز کیے ہیں بچوں نے بھی اور بیگم نے بھی، تو یہ بنواتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو جی بچوں کی فرمائش میں ہم نے سب لیا ہے اور ماشاءاللہ یہ انجوائے کر۔ کیسا ہے بچوں؟ عمر جوس کیسا ہے؟ یہ پیچ جوس ہے، ابھی عمر نے پیا تھا۔ عمر پیچ کیسا لگا تھا؟ اچھا چل میں نے یہ لیا ہے یہاں سے، میں نے پانی کی بوٹل لی۔ چلے جی مانسیرا سروس ایریا سے نکل گئے، لنچ کرنا تھا یہاں پہ وہ کر لیا الحمدللہ، اور اب ہم چلتے ہیں سرن ویلی۔ تو بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ بہت خوبصورت ہے وہ جگہ اور ہے بھی زیادہ دور نہیں، یہاں سے تقریباً کوئی 25 کلومیٹر ہے۔ تو بس پھر چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا نظارے ہیں اور کیا ہے، آپ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ واقعی یہ کہتے ہیں موٹر وے سب سے حسین موٹر وے ہے یہ ہزارہ موٹر وے، نو ڈاؤٹ۔ اس کے آس پاس کی سینریز بہت پیاری ہے، بہت اچھا خوبصورت ڈرائیونگ ہے یہاں کے اوپر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نظارے ہی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، مزہ آ جاتا ہے دیکھ کے۔ بچوں آپ انجوائے کر رہے ہو؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ کتنے پیارے نظارے اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں یہ دیکھ کے؟ سبحان اللہ، یس۔ اس کی ڈرائیو اتنی پیاری ہے، سبحان چلے گا اللہ۔ کے لیے یہ سیدھا مانسیرا ہے نا؟ 40 روپے ہمارا ٹول کٹ ہے اور 15 سے 50 کا بیلنس رہے گا۔ تو آپ ساتھ میں دیکھیں مسئلے کتنے پیارے ویوز ہیں۔ وہ اپنے کنٹینیو کرنا آگے سرحد کے لیے چلتے ہیں۔ گاڑی سے جس کو کہتے ہیں چڑھا لی، اس کے اندر جا کے نا گاڑی
मानसेरा टनल, ओए कितनी लंबी है देखो, 2.5 किलोमीटर की टनल है भाई, 2.5 किलोमीटर की टनल है। ये टनल लंबी है, इसके अंदर मतलब थोड़ी तहमुल से चलानी पड़ती है। अच्छा लिख के लगाया हुआ उन्होंने के बाद लाइट्स डिम रखे, यहाँ पे लोग आने वाले पता नहीं क्यों तेज लाइट में आते हैं, लेकिन ये कि मजे की ड्राइव है यार, अच्छी ड्राइव है, अच्छी टनल है। चले जी, यहाँ से सिंगल ट्रैक शुरू हो गया है, अब थोड़ी सी केयरफुल ड्राइव होगी यहाँ से। अच्छा रोड बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे भी। अब मुझे नहीं पता ये इसका कनेक्टिंग रोड है तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर ही है आई गेस, बट रोड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सिंगल ट्रैक है तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है। और ड्राइव की लिमिट भी यहाँ पे 80 है, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मोटरवे से या आप एक्सप्रेस वे से आते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप कितनी स्पीड में चला रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ड्राइविंग स्पीड जो है 60 है, जो अभी आपने देखा होगा बोर्ड गुजरा है, मेरे ज़हन में 80 थी। चले जी, आगे तकरीबन 1 किलोमीटर में सिरन वैली का कट आ गया है, हमें यहाँ से राइट टर्न करना होगा और उसके बाद दोबारा घूम के हमें दोबारा राइट टर्न करना होगा। गूगल आंटी बता रही है ना इसको फॉलो करें, तो ये बिल्कुल सही बता रही है। यहाँ से हमें ये बोर्ड आएगा, आप देखें आपके लेफ्ट पे, इसके ऊपर लोकेशन लिखी हुई है छाछड़ या ऐसे कोई पता नहीं क्या लिखा होता दोबारा। यहाँ से आप राइट टर्न करें और उसके बाद आप दोबारा राइट टर्न करेंगे तो आप सिरन वैली की तरफ टर्न कर लेंगे। ये देखो, ये पाइप बना के लकड़ी में से पानी निकालना है, निकालो। नहीं गीला नहीं करो आदि। लो भाई, यहाँ तो मौसम एकदम ही चेंज हो गया, यहाँ तो आंधी आना शुरू हो गई है। हम ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश हुई क्या हुई। ये देखें ये देखें ये देखें, आप मिट्टी का आलम देखें, वहाँ ये आंधी आ रही है और अचानक मौसम चेंज हुआ है। खैर फोरकास्ट तो थी एबटाबाद में, लेकिन ये मानसेरा की तरफ जो है ना, ये बहुत तेज़ आंधी आ रही है। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कि हम आगे के पॉइंट्स पे जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह मौसम चेंज हो गया है ना, तो आगे का पॉइंट तो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, जो हालात है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी इसके अंदर। चले जी, यहाँ से बस निकलते हुए वो चढ़ाई चढ़ता हुआ और सांस मिल गया। ये खड़ी हमारी गाड़ी, बस यहाँ से निकलते हैं। अब देखते हैं अगले पॉइंट पे कहाँ जाना है या फिर अपनी गेस्ट हाउस जी। वापसी का सफ़र लेते हैं और
उतर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छी इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पे, और ये स्पॉट के लिए ना गाड़ियाँ भी नीचे आती हैं। यहाँ से लेके चलते हैं, फैमिली हमारी बाहर ही खड़ी है। मैंने कहा क्या इतनी दूर आएंगे वॉक करते हुए। तो जी ये खड़े मेरे बच्चे और हमारी बेगम साहिबा, उनको बिठाते हैं और चलते हैं। बच्चों मज़ा आया बहुत सारा, इन्होंने रिवर में खेला, इनको बहुत मज़ा आया। बेगम साहब आपको मज़ा आया? चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मौसम इतना प्यारा है। चलो जी वापसी का सफ़र टूवर्ड्स गेस्ट हाउस। देखते कोई और पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे बीच में रुकते हैं। चलो ये यहाँ पे सबको बहुत जल्दी है, कराची की तरह ना, हर बंदे ने जल्दी जाना है। आप आगे मौसम देखें, कितना हसीन मौसम है सब, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या तूफ़ानी हवाएं चल रही है बाहर, मज़ा आ गया है ना बच्चों? पाकिस्तान बहुत ब्यूटीफुल है वैसे यार, माशाल्लाह बहुत हसीन है। दिल तो ऊपर भी पॉइंट्स पे जाने का था, लेकिन हालात और मौसम ऐसा था कि हमने चांस नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली साथ है। कोई बात नहीं, चले नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर विजिट करेंगे। लेकिन बहुत प्यारी जगह है। बारिश होगी, दुआ करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम लोग अभी निकले हैं, गाड़ी में बैठे हैं। अभी हम मानसेरा रोड पे ही हैं और इतनी ज़बरदस्त बारिश शुरू हुई है माशाल्लाह। बहुत तेज़ नहीं हो रही, लेकिन बहुत मोटी मोटी बूंदों की बारिश हो रही है वैसे। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा मौसम है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ ही दिखा दिया, बारिश भी दिखा दी इस ट्रिप पे, शदीद गर्मी भी देख ली, अच्छा मौसम भी देख लिया, ठंड भी देख ली, सब देख लिया अपनी इसी ट्रिप पे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलिए जी वापसी में मानसेरा सर्विस एरिया में फिर से रुके चाय पीने के लिए। चाय की तलब तो हमें ऐसे होती है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, इसके बगैर रहना मुश्किल है वैसे, आपस की बात है। तो चाय पीते हैं, रात पे आए थे, यहाँ पे चाय है नहीं, तो अब क्रेव मार्ट से चाय लेते हैं। तो ये बताओ जल्दी से, आओ जूस देखते हैं। आपने अनार लिया है, मैंगो नहीं पीना? आज अनार पीना है। तो गाइस हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और मटकों में चाय पी रहे हैं। ये ट्रोली मटका चाय होना हो, लेकिन चाय मटकों में सर्व हुई है। चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। चले जी गाइस, सनसेट का हसीन हसीन मंजर है और मानसेरा सर्विस एरिया पे तो लग भी बहुत प्यारा रहा है। चले गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन आवर चल रहा है, बस बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। एबटाबाद में हमें गेस्ट हाउस में चेक इन करना है, तो बस यहाँ से निकलते हैं। आप मंजर चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम लग रहा है इस वक्त। ये सनसेट का गोल्डन आवर चल रहा है, बहुत प्यारा सीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी दोस्तों, हमने मानसेरा से आते हुए हज़ारा एक्सप्रेसवे से एग्जिट कर लिया है और अब बच्चों की ये फरमाइश है, उनको हमने बता दिया था यहाँ पे कोई एबटाबाद में शिमला हिल्स है, वहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है, तो हम उनको वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा टाइम टाइट है, वो 8 बजे बंद हो जाता है और इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 7:10 और हमने भगा के भागम भाग बस वहाँ पहुँचना है और उनको एक वो भी व्यू पॉइंट है वो भी दिखा देते हैं ताकि वो खुश हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से क्या व्यू है। ये हम अभी शिमला पहाड़ी से नीचे आ रहे थे तो बहुत ही खूबसूरत एबटाबाद सिटी का व्यू है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा। तो ये देखें, आप भी देखें। तो जी बस चलते हैं गेस्ट हाउस में, हमने कॉल करके बुकिंग करा ली है, बस चेक इन करना है और सामान कमरे में डालना है और लेट के सोना है। तो गाइस ये उस्मानिया गेस्ट हाउस में हमने चेक इन किया है। यहाँ पे आप देखें प्रॉपर गाड़ी की पार्किंग है यहाँ पे, और आपको अंदर चल के मैं रूम का विज़िट कराता हूँ। रूम काफ़ी अच्छा है, साइज़ ऑफ द रूम इज़ वेरी गुड, बहुत बड़े रूम्स हैं और एसी होते नहीं यहाँ पे इनके क्योंकि मौसम नॉर्मल है। और रूम सही था और वॉशरूम का बस मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ था, बाकी खुली डुली जगह है। और बस हमने यहाँ पे एक रात गुजारी और हम अगले दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं।
تو بس انشاءاللہ کل ہم کراچی کے لیے نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا سفر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو رہیں ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.